Roy. Mark Daboy, Lil Mats. 5 hole. Papasok. Lil Mats. Sablay. Ayan. Hell Mats. Grabe na laban to guys. LL match. Madugong labanan. Grabe. Agawa ng apunan to. Kita pa. Parang alangan. O may pasok pa. Sige. Ako, good shot talaga. Grabe na, may asim pa si Taro. Street ball pa. Ayun, mananalo na si Taroy dito ngayon guys. So, ilang bola na lang ha. Taroy Tarogo, ini-stop bola.
ano, ginanon lang. Grabe naman talaga. Ayun, nanalo si Taroy. Roy, ano masabi mo? Decision na laban yung dalawa. Ha? Panalo. Ilan match? Swerte lang. Oh, password ka na. May sabi nila, bumalik ka na sa bilang, magaling na ang tira mo ngayon. Ubos mo, mahirap yun. Ha? Madali lang. Ha? Madali lang. Lalo si Kagawa Darden. Taroy yun, Taroy. Taroy ng Mindanao, ng Peruana. Kagawa Darden.